बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आपकी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ एक बार मेरे साथ ये दुआ पढ़ें, हर मुश्किल जड़ से ख़त्म। ये दुआ हर मुश्किल को मिनटों में ख़त्म कर देती है। आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होंगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। इस दुआ के पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए दुआ मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अंतल्लाहुल मलिकुल कुद्दूस। अंतल्लाहुल हलीमुल करीम। अंतल्लाहु खालिकुल खैरि वश्शर्र। अंतल्लाहु खालिकुल जन्नति वन्नार। आलिमुल गैबि वश्शहादा। आलिमुस सिर्रि व अख़फ़ी। अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल। अंतल्लाहु खालिकु कुल्लि शै व इलैहि यऊदु कुल्लु शै। अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत। अंतल्लाहुल अहदुस समदु लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्ला अंतल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअु व तुज़िल्लु मन तशाअु बियदिकल खैर। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य्य। फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम।
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد
صل على محمد وارض عني ردا لا تسخط بعده أبدا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه برضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته
يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستغفر الله. صلى الله عليك يا نور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اغفر لي وارحمني. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. أستغفر الله ربي وارحمني. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم.
सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फ़असा फिरऔन रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान बअदुहु मफ़ऊला। इन्न हाज़िही तज़किरतुन फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु वथुलुथहु व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीन मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन्नहार। अलिम अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। अलिम अन सयकूनु मिनकुम मर्दा व आख़रून यضरबून फ़िल अर्द यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाहि व आख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह हुव ख़ैरन व अअज़म अजरा। वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बि इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अन्त अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अन्त सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।